Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah Siti Aminah, ayahnya Sayyid Abdullah, istrinya Siti Khadijah, dan juga Siti Aisyah, dan juga Siti Aisyah. Salatullah Siti Sa'udah, Siti Ramlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Safiyah, dan Siti Juwairiyah, dan Siti Juwairiyah. Putranya Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Ummi Kulsum, Siti Zainab, Ruqayyah, Siti Fatimah, Ruqayyah, salawat. Uthman Ali itu menantunya, Abu Bakar Umar itu mertuanya. Madinah hijrah kuburnya, Madinah kuburnya. Hasan Husain itu cucunya, Abu Talib itu pamannya, Abdul Muttalib itu kakeknya, Safiyah itu bibinya, Safiyah. Salawatullah salamullah ala taha rasulillah.
والتراجي عطف التياجي رد عالمي يا أهيل الجود والكرام والكرام يا رسول الله سلام صلوات يا رفيع الشان والتراجي عطف التياجي رد العالمي يا أهيل الجود والكرام يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتراجي والفتياجي رد العالمي يا أهيل الجود والكرام يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والتراجي والفتياجي رد العالمي Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Magdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Uman, Sunan Kudus Jafar Sadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syadi wa taradi wal fatayani ratal alami ya Uhailal judi wal karami wal karami ya Rasulullah salamun alaik Sunan Gresik kondang ilmu dagangi, Sunan Ampel falsafah malimane, Sunan Giri tembang tolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pebalik pitune, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muria gemut tradisine, Sunan Kudus getih toleransinya, Sunan Gunung Jati politike, ayo podo eling salawase ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syadi wa taradi al-fatayadi ratal alami ya Uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syadi wa taradi wal fatayadi ratal alami ya Uhailal judi wal karami Allahumma salli ala Muhammad. Siapa tak betul mana? Kalimat semangat kalau Allahumma sholli ala Muhammad aja wabun. Mentar kali ahli. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah samangken boleh pada pak boleh kepucang anum kan. Samangken dalam rangka haflatul imtihan ini akhirus sanah Pondok Pesantren Al Aziz. Semoga kumpulan kita yang majlis Kak Dinto, semoga raja barokah, raja manfaatah. Teti sebab kita seteja ngaulia barokan kanjing Nabi Muhammad, ngaulia barokan ngacih, barokan pondok, barokan para ulama-ulama seteja. Kelak sebut lagi dalam syair sebut tentang Nabi Muhammad, bencukan keluarga-keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bencukan syair selanjutnya sebut lagi asma-asmaan wali songo. Semoga ngaulia barokan seteja. Alhamdulillah kita paringi rezeki sareng Allah bisa hadir majlis kebagusan. Semoga tak epa pusna sareng Allah Subhanahu wa taala. Semoga jen epa seneng sareng Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senang hadir majlis Nabi Muhammad. Semoga bisa mabunga kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bencukan semoga bisa
bisa mabangga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab guru dan kula Kihuril As'ad beliau pernah mengatakan, mun pun bisa mabangga Kanjeng Nabi Muhammad, maka kenika abareng kalaben ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala. Bencukan nika santriwan santriwati dari Pondok Pesantren Al Aziz, semoga epatatio nak foto sesoleh bersesoleh. Bisa teti pengamal ilmu, teti benikun oleh ilmu tapi bisa mengamalkan ilmunya. Bencukan bisa teti penerak, bisa teti penerang untuk tempat tinggalnya masing-masing. Bencukan mobil khusus untuk Pocang Anom. Semoga milwa barokan bencahayana ilmu, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamate ana solehiku papat ba'tani mu'min anut ing syari'an kang bihen lisane alus ngendikane kapindo mulya aken ing wong tuwane. Sallu ala Nabi Muhammad. Alamate ana solaiku papat ba'tani mu'min anut ing syari'at kang bihe sarang siapa lah sarang saja kapito mulya akan ing waktu salawat ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'al syani wa taraji qad fata yadi ratal alami ya uhailal judi wal karam kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'al syani wa taraji qad fata yadi ratal alami ya uhailal judi wal karam iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ikan dadi jujur iku saking ulama awe pitutur alamate bocah
Iku saking ulama, iku saking ulama, iku saking ulama, iku saking ulama awal pitutur alamat bocah dadi jujur. Muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan nemu bilahi. muka-muka kita bisa ngelampahi dunia akhirat. Yuk bareng-bareng sholawat ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'al syai wa darajati. Hadmat yadi ya talalabi ya uhayal judi wal karam. Sekali lagi sholawat Allahumma Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adad ma في علم الله صلاة daimatan بملك الله. Kini ku telah kembali ke majelis ini mengharapkan syafaatmu Nabi. Lama sudah ku menanti berjumpa Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala
berkabarante kasem bagus kemanganan sabar andi ate makle bagus kapangiran salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Muhammad sallallahu alaihi. Nah, nika jam pun menunjukkan kol pick up lebet dalam sungai. Kalau 10:30 malam, jadi nyonco ke pagi nggih. Ada tak nerok moncong rang kurangan. Si sampai subuh jen. Tapi alhamdulillah samangken kita RCKN juga nika. Ini kah wali santri norok kampol juga nggih. Nah, wali santri anak-anak foto kita sateja epa mondok, epa ngaji ke madrasah semua ke raja barokah raja manfaatan. Samangken polan ki nyaman namun di anak bede pondok nih kah di anak tak sabe pondok nih kah bisa etangale biden kenjeren. Yang mana kule pernah mirang tebu dari guru dan kule mon di anak pas epa mondok nikah misalnya anak kenika pas bede pondok meler nah ring tuan tak melo dusanten tapi mon anak kenika di prestasi pas alim atau soleh nah ring tuan melo juga kalian barokan nah lain mon bi se benih pondok mun di anak si benih pondok nikah ibarat misalnya nak kanak kenika oleh prestasi napa boleh soleh semisal nah reng tua tak melo boleh kenjiren Polan tak sabu dengan si bagus ya pun tapi mun nah ini nikah saya mangkan naudzubillah semoga pacu dari oleh Allah Subhanahu wa taala keng mun kenika anak kenika ala kotusa reng tuan melo jugen ya anak samangken polan oso rungan apa sabu anak pun duk dolen dia deki bila ambu monduk pakun ngare sia bini ya pakun deki norok lakena semisal maksud deki nangalika dunya masalah dunya mun misalnya kuliah kan saya bib alaku deki di PNS sia mun rezeki tak kerjering kuliah di kanca sarjana S2 alaku tegang pentol suruh nemo
Saya tak ngocak ke kanjan saya sampean saya nyaman ijazah ndak titu gundukan pentol. Allahumma shalli ala Muhammad. Semakin polan tak bisa nebek pangeran ten. Kula pernah merang situng cerita, kula ndik cerita Bu. Cerita yang nggih? Kula ndik cerita nih kan. Cerita yang nggih? Ndik cerita kula nih kan. Madura nika beda orang alaku kantoran bun are paling seminggu sekalian perak temu ke anak. Saya pas bisa apolong sehari penting gini kan, perak seminggu sekalian. Nah ternyata orang saya kantoran nih, orang kantoran nih pas aseru, duh tak nyaman je, alaku kantoran tak bisa apolong bi keluarga, diburin mator ke kiai, kasih tung kiai Madura, Bengkalan nih kan, kiai abdina nyona tua kiai, abdina nyona tua, saya kira abdina bisa apolong bi keluarga marol, apolong bi keluarga marol. Di bulan itu kiai semoga embian paringan rezeki bisa apolong bi keluarga pun are sabulan penting. Pada bulan ongkuan terkabul tabrakan kena sabulan buru beres. Jadi pas ngucak ke kiai, alhamdulillah kiai abdina apolong malolo serang keluarga sabulan penting. King abdina tak kulian bede rumah sakit. Sama kita tak bisa nakar pangeran dan semisal pas berde sing ngocak diki ya Allah kula tero ala kuasa perak napa ki tek-tekan soko perak beda kan ki nah beda ki saya matur ka kiai kenikah matur marah kenikah kula kiai cek teron ndik kalakuan saya perak kula perak tek-tekan soko kenikah oleh bese pun tero jana ki semoga embian paringan rezeki pada se eka teroim bian ongkuan aku alhamdulillah jadi tukang jai tak ketean sokon. Allahumma shalli ala Muhammad tak salah nah pas kini kepala langsung duh tong apa orang ke kiai pas matur engki abdina kiai nyona sapura abdina nyona tuh semoga iman yate abdina semoga tak epailang. Nah kenika sesepak tuh polan empian tak bisa nakar pangeran walaupun empian alek palek katina apa king pangeran teron maranika maka alek palek katina apa tak kira pare ini. Nah mangkan kita semakin tak perlu ngurusin dunia atau juta lebih semoga tapi barokan kanjeng Nabi Muhammad semoga mungkin berde si akompol eka dintoki dalam kondisi live kilaib kenika maksudnya. Semoga paringan kelancaran saran Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan semisal mungkin bodoh tempa kaserbekeun masalah hutang pihutang. Benim pian mulai kula tak nyaman ngebesek dari atas. Masa bodoh serbuk takut padung izin bang mekar. Semoga paringan lancaran bisa lekas mapona otang. Menunjukkan coba rambian beri pertanyaan di uleki impian mele soki keng serbuk padi budin saking serbuk ke pas kening setruk saya pertama saya nomor 2 impian kita pati soki menengah keng olen seneng malolo mele sedima sia lecek pasti mele soki keng seneng. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Samakin polan banyak orang ada ngak atas tak ngabes ka beubeung. Kenapa punten? Padahal muncakna abang Oma Irama jan. Muncakna lagu judi jan live mun judi. Muncakna lagu Roma Irama kenika memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Asyik jana kedingaki kita amare asik. Ada yang miskin, ada yang sedang dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan
bisa berputar temu tuh umur tua. Temu si tua itu. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Aku Pak. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Kalau semua kerja kantoran, pasera sengangko aca letong. Kalau semua jadi DPR, pasera si ada acan. Yang kena punten? Yang kena punten? Allahumma shalli ala Muhammad. Maka mau dibudin lagun kenika hanyalah keimanan dan ketakwaan nilai manusia di depan Tuhan. Si nyanyi colok nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi semoga kita makan kan tuh berrutinan salawat naria ini. Mun beda sehat si jamaah rutinan salawat naria pasti tak asing niatan salawat naria pertama nika nyoon tambeun keimanan, tambeun mahabbah, tambeun pangisto dek ka Allah bencukeun dek ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mak bisa iman ka ade seesoon? Polan mun misalna iman eka oleh maka dunya selain bekal noro. Mangkan beda setung tebu dari salah setung kiai cong tabung lampu cong tabung jeng bejengan cakep jangan sanggup pantun boleh ya. Nah nikah lampu nikah ibarat pangeran, ibarat keimanan, nah jeng bejengan nikah tunyana. Nah coba sampean kulit tanya kira-kira ini kira-kira nikah Ki kira-kira ngocar yang pocangan nomerin hari kacolon cari migi ya ternyata. Nih semisal empian nabung lampu, mun misal empian nabung lampu kira-kira jeung bejenganan norok napanten. Nah samakin balik semisal empian nabung jeung bejengan lampu nabung napanten enten kan ana mak gel-gel empian Bu maren tan norok kemi maren teker ngel-gel jana kenika cukeun misal lampian nabeng pangeran Allah berfirman dalam lewat lisannya Nabi Muhammad atebu dekat dunya mau misalnya ada orang yang mengejarku maka engkau tunduklah kepada dia, tapi semisal ada hambaku yang tunduk kepadamu maka injaklah dia sampai dia bosan tertunduk kepadamu. Slebeu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkan mun misalnya nabeng Allah insyaallah sateun noro. Mangkan kita nyabek nak foto ponduk semoga mun masalah dunya semoga nabeng sateje. Mun dalam Al-Qur'an disebutake mun orang nabeng Allah rezekina min haitsu la yahtasib. Rezeki datang dari segala sisi. Berasal dari kantor, berasal dari ada, berasal dari budi. Kan nyaman hijau toju oleh WC. Bede WC oleh WC. Manggan samangken semoga kita sateje tak pabusna sareng Allah Subhanahu wa taala untuk hadir majelis kabagusan nambah ilmu nikah ibarat orang abojong selama 1000 tahun. Oh, coba empian abojong, empian umur samangken sanapa pun paling sepuh angkep 60 tahun nggih. 60 tahun. Nah, mun 1000 tahun berarti empian abojong sanapa kalih. Oh, tobuk. Ternyata ketemu kalin. Wah, perak ngaji sakeje, duduk sesaat di majelis ilmu, kencerna pada bi orang abojong selama 1000 tahun. Wah. Semoga rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala. Nyawan Joko pagi nika malam pun aja malolo. Orang-gorangan yuk.
Hah? Kula nika aslin lagi, nika aslin kula samangken budok acara raja Jember samangken. Yang kula tak mikirin si Jember kula milih kanto. Anapa tak yonceng Jember kula. Dema pede kada. Coba kula minta samangken wau jawaban begini. Mulai gelem pian aku lho melulu. Dia nyaman hahaha malolo tak kaso. Coba yuk kalau minta samangken pokok setiap saya katakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku udah pernah depak kan tuh Bang Ki. Jadi aku minta samangken bekto nyebut Allah. Saya minta tangannya kayak gini semua ke atas. Bisa? 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 Saya pengen ngocak bisa, yang tak bukti lagi. Kata orang ngocak I love you yang tak tulai kabin wah. PHP. Kemarin misalnya beda si pacaran tak puluhan tahun atau bertahun-tahun, abele ke Mas. Mas, kita itu sudah pacaran lama Mas. Sekarang pilihannya ada dua. Apa itu Dek? Cuma dua Mas. Tinggalkan atau halalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi samangken som cakna mun cakna det ngodeuten apa jan? Just friend jan. Friend zone. Engki itu misalnya beda sing ngocak nikah apa beda se dari lama cuma digantung, cuma dianggap teman. Diki ngocak, Mas kita tuh deketnya kayak Alfamaret dan Indomaret. Kenapa itu Dek? Iya Mas, kita kayak Alfamaret dan Indomaret. Kenapa itu Dek? Iya berdekatan tapi gak pernah jadian jan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ambu malam pon. Burung pon malam nih kan. Jadi kula minta nyebut Allah. Bisa? Coba mau ngajak bisa angkat barang-barang semua ke atas. Semua. Mak beda sih marah nikah ki. Nama para pilihan kan tuh nah. Hah? Burung. Mak para pilihan. Oh pilihan bupati. Oh kita ada nomor ram ayo. Beda sih marah nikah. Aku beda sih presidenan ki. Abid pun laju ini. Cakna seberian nama nomor situng cakna. Seme nomor 2 cakna, seme nomor 3 cakna, seme nomor 2 nomor situng cakna. Pada berarti bik gula kemarin. Semisal, ki kula jujur jaring kula ngereng guru. Mun cakna bahasan santri kena dina pun pungok kala ngereng guru timbang menang makalah guru. Niki Bolan nega misalnya benih polan guru tak kira beder aman rutinan sholawat naria rutinan majelisan pian tak kira bisa rasain manis sehadir majelis Nabi Muhammad mun sobung guru makan kita tua ki semoga guru kita sateja paringana kesehatan sareng Allah Subhanahu wa taala sesongkan semoga paringana kesembuhan sareng Allah Subhanahu wa taala bencukan kita sateja semoga ya kuasa santri beliau sampai bisa akumpul sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Coba niku sekarang saya aja. Semua. Bu maranika, gimana maranika? Aube. Nah, depak ke Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Saya minta tangannya dua-duanya angkat ke atas. Iso. Si ngertos Jawa sampai. Yokio. Coba tes timin. Aku bersaksi tiada Tuhan selain macam bunyi nih. Dek kula mintaan nih kan mumpung bagian genteng beri kanto nih. Di atas panggung nih. Nah, bagian sitinratin dari kanto sampai ke Budi.
Saya coba bertebaran di mana-mana. Cereng pian pera ipo ciratin to kerep mekaran po bing kata kan. Gula minta sama ken coba saya nyadar abu enda laki nyaut, saya bini esep timin. Bisa? Coba bagian lakian nih. Binian tahu saya norok timin. Yuk lakian. Aku bersaksi tiada Tuhan selain sangar munyin mono lakian. Tak perlu diragukan pun. Munyin sangar. Allah. Coba binian sama Ken. Nah ya bu, siap-siap bu. Siap-siap. Siap-siap wah gelek deh. Gelek apa aja nih? Yuk. Aku gelek boleh. Betul, mak bisa. Siap-siap, cak aku lo malu kemarin tenuruk kemi kemarin ya. Hai, yuk siap-siap. Ngetes. Aku bersaksi tiada Tuhan selain nyaman. Ranjing. Tidak mau kalah. Orang keluk sini kan Allah. Sini kan Allah. Balance. Dekat nyawa Sapora yang nyawa Sapora dekat pengasuh juga untuk pengurus nyawa Sapora untuk sepo nyawa Sapora juga takut berdesi ada burki njur HP kurang ajar. Aku juga malolo nyato ben sarom ben colok njere takut berdesi mana kenika nyawa Sapora ini. Benne gula cereng bagian pas jam sama ken. King tenlah gula ngisi anak serius fi. Tak saya gula ponduken bola. Tore. Patako ke Allah. Kule bimbian mati. Ayolah kau juga melolo nih. Aku mau tegar tabu jangan. Kayak tabu kok ya. Aja kelek melolo. Yuk bareng-bareng. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sarang Allah, 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 Allah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kami berkumpul di majlis ini karena Allah. Kami membaca salawat Nabi karena Allah. Kami berkumpul di majlis ini karena Allah. Kami membaca salawat Nabi karena Allah. Sarang Allah.
salli alaihi wasallim. Semoga keterima satu izin sareng Allah Subhanahu wa taala. Kumpullah kita yang majlis Kak Dinto, semoga raja barokah, raja manfaatah, bisa teti sebab kita kenal sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyona sapora cuke niki manabi bade kalapotan pamator nyona sapora. Polan takok bade saate burki njuk re Habib kula ngocak santren ke Halil. Mata bade bi ke Halil bi kuruna. Mun ke Halil ngesen alos. Ari ya bang sarom. Takok bade samara kenika iki nyona sapora. Polan cara dakwahnya orang beda-beda nggih. Mun beliau nika mun diibaratin dokter spesialis, Bang. Tutin alos, mun nyuntik alos, cara ngobatin oh nikah sakit nikah. Nyaman dokter spesialis. Mun kula nika tepak ke tukon potong. Berema tukon potong misalnya sakit, aduh sakit, jek aja. Beres pon, beres. Dadi nyawana sapora nggih. Tapi semoga misalnya berdesi bagus, misalnya berde kacang kulangan pamator sepuran kenika dari abdina pribadi, memberdesi bagus kenika hak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga raja barokah, raja manfaatah, kita sateja ngaulia rahmah banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bencukeun era cekeen benikun epa kompol itunya marolo, tapi semoga sampai swargana Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, kumpul dengan para syuhada, para salihin, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. فاهتز العرش ثربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بحرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات
رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع untuk umat Muhammad pasalamat dunia akhirat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunyana untuk umat Muhammad bahagia bahagia amin ya Rabb istajib doana ya Allah dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah الصالحين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلام وجزه عن أفضل ما جزت عن أمته وآتي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقاد وتنفرج به الكراب وتقضى بالهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستجيب شفاعته ويرتجي من الله رحمة والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ودعانا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. Kalau benar kasa doa ditambah kapal kesukaan bapak kian emal semakin dari abdina atas tija kejangkolangan pemotor ranyuna sepora setamaki batasah. Kalau ben diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.